रुखसती का वक्त था, आप देखेंगे नानी भी रो रही है, दादी भी रो रही है, क़यामत बरपा है। जब रुखसती होती है 18 साल की बेटी को पोस पाल करके जब बेटा बाप ससुराल भेजता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। सारे लोग रो रहे थे, एक आदमी मगर हंस रहा था। तो छोटा बच्चा बाप से कहता, अब्बा हुजूर सारे लोग तो रो रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा लड़की रुखसत हो रही है, लेकिन एक आदमी क्यों हंस रहा है? तो बाप ने कहा, कौन बेटा हंस रहा? कहा, वही दूल्हा बाबू हंस रहा। क्या कि अच्छा ये हंस रहा है? कहा, बेटा घबराने की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर उसी को रोना है इसलिए हंस रहा है। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम, उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, करती हूँ ये इल्तिजा जा अलविदा, अलविदा जाने मादर, अलविदा अलविदा जाने मादर, अलविदा। दूसरा पैगाम औरत की तालीम के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को तालीम ज़्यादा देंगे और बेटी से काम ज़्यादा लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज़्यादा हो गए और हमको भी जनाजा पढ़ने में देर नहीं होगी। बेहतर है कि आप लोग डिस्क ब्रेक मार लीजिए, कहाँ हाथ उठाना है कहाँ नहीं हाथ उठाना। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक औरत आई एक सहाबी के पास, उस सहाबी का नाम था कैस बिन साद। कितनी पढ़ी लिखी थी ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। वो औरत आकर के कहती है, हुजूर मेरे घर में चूहे लकड़ी के सहारे चल रहे हैं। जुमला पर गौर कीजिए, कितनी पढ़ी लिखी है, घर में दाना नहीं है, फाका है, कैसे खोला जाए ऐब को? तो ऐब को छुपाया, सवाल रखा कि हुजूर मैं आपके दरवाजे पर इसलिए आई हूं, मेरे घर में चूहे लकड़ी के सहारे चल रहे। तो ये भी बड़े आलिम थे, इन्होंने कहा कि अच्छा तुम घबराओ नहीं, हम उसको ऐसा कर देंगे कि वो अस्वद सांप की तरह दौड़ने लगेगा। रातों रात उसके घर में खाना पहुंचा दिया, दाना पहुंचा दिया। हजरत अबू बकर के बाप का नाम था अबू कहाफा, वो नाबीना थे, आंख में रोशनी नहीं थी। अपनी पोती से कहा कि तुम्हारा बाप कुछ छोड़ करके गया है या सब कुछ लेकर के चला गया? तो घर में कुछ छोड़ा नहीं था अबू बकर ने। अब बेटी ने अपनी बाप की आबरू को कैसे बचाया? अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। बेटी ने कहा, दादा जान घबराने की बात नहीं है, बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं। कंकरी को कपड़े में लपेट करके दादा के हाथ में पकड़ा दिया, बाप की आबरू बचा ली। हजरत उमर की अदालत में एक औरत आई, कहा हुजूर मेरा शौहर दिन भर रोजा रखता है और रात भर नमाज पढ़ता है और मुझे शिकायत करने से डर लगता है। तो हजरत उमर ने कहा, बड़ा अच्छा शौहर है तुम्हारा। तो वहां जो सहाबी बैठे हुए थे उन्होंने कहा, हुजूर ये शिकायत कर रही है लेकिन अदब से कर रही है, बेअदब औरत नहीं है। यानी इसका शौहर दिन में रोजा ही रखता है और रात में इबादत ही करता है, इसका हक अदा नहीं करता। ये औरत कितनी पढ़ी लिखी है, कितना अदब है कि इसके बावजूद भी शौहर की शिकायत जबान पर नहीं ला रही है, अदब से शौहर की अपने मसले को अदालत में रख रही है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। मेहमान आया रात में, मेहमान ने खाना जम करके खाया, सारी रोटी हजम कर गए, पूरा दस्तरखान खाली कर दिया। तो बेटी जो देख रही तो उसने कहा, अब्बा ये बुजुर्ग नहीं लगता है, अगर बुजुर्ग होता तो थोड़ा खाता, ये तो पूरा दस्तरखान चट कर गया। अब्बा ये बुजुर्ग नहीं है। कहा क्यों? कहा इसने तहज्जुद नहीं पढ़ी। कहा अब्बा ये नमाजी भी नहीं है, क्योंकि नमाज बगैर वजू के पढ़ लिया। पीर साहब बस्ती में आए, औरत ने पूछा कि पीर साहब आप असली पीर हो या जाली पीर हो? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा, कमबख्त कहीं की, तुम हमको कौन सा पीर समझ रही हो? मैं तो एक नंबर का पीर हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता।
تو عورت نے کہا بھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ مدینہ نظر آتا ہے یا مکہ نظر آتا ہے۔ عورت نے دسترخوان بچھایا، بھات لا کر کے دے دیا، ترکاری چھپا دیا۔ کہا پیر صاحب کھانا کھاؤ۔ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے؟ کہا 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو مدینہ نظر آ جاتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، آپ کو بہو کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بیٹی آگے چل کر کے بہو بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے، یہی بیٹی آگے چل کر کے ساس بنتی ہے۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کاش تم رابعہ بصری کا چلن اپنا لو، خود چلا آئے کھچا کعبہ زیارت کے لیے، خانہ داری بھی سنبھالو تم، خانہ داری بھی سنبھالو تم، مسلمان بن کر رحمت حق بھی سمٹ آئے گی زیارت کے لیے۔ وہ بھی اسلام کی بیٹی تھی جو پہلی شب میں کر دیا دولہا جدا دین کی نصرت کے لیے۔ بس آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے 3 منٹ میں آ رہا ہے، اور قبولیت کی گھڑی میں دعا ہونے والی ہے، اور دعا کرتا ہوں دل سے کہ اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دن دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ کے گھر میں بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ عورت آئی ہے حضرت عائشہ کے پاس، اور بھائی کی بیٹی ہے، دوپٹہ باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے، دوپٹہ باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے۔ پھوپھی کے پاس بھتیجی آئی ہے، پھوپھی نے دوپٹے کو ہاتھ میں لیا، اس کو پھاڑ دیا، دوسرا دوپٹہ بازار سے منگا کر کے دیا۔ مسلمان عورت ہو تو پردے میں رہو، جسم نظر آئے یہ بے پردگی ہے، پردہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں گے لوگ ماں باپ کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ٹپ ٹاپ لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک میں، واٹس ایپ میں، بس اس کے پیچھے دیوانے۔ جانتے ہیں وہ لڑکی کون ہوتی ہے؟ پاکٹ مار ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس لڑکے کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اسی کے پیچھے وہ پڑ جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اکاؤنٹ بیلنس کی مالک ہو جاتی ہے، اس کے بعد لات مار دیتی ہے۔ یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ اچھا، یہ بات بہت پہلے اللہ کے رسول نے کہا، عورت کے حسن پر مت جاؤ، اس کے چال چلن کو دیکھ کر کے شادی کرنا۔ اگر عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور وہ عورت خوبصورت ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پخانے پر گلاب، گوبر میں آپ دیکھیں گے اوپر گلاب لگا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ گجرات گئے ہوں گے تو آپ نے کپڑے کی مشین دیکھی ہوگی جس سے کپڑا تیار ہوتا ہے، بڑی بڑی مشین ہوتی ہے، مشین چلتی رہتی ہے اور کپڑا تیار ہوتا رہتا ہے۔ اسکول میں چھٹی ہوئی، لڑکیاں آ گئی مشین دیکھنے کے لیے، تو مینیجر نے روکا، کہا کہ دیکھو جو لڑکی برقع والی ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، جو لڑکی برقع والی ہے وہ مشین سے بچ کر کے نکلے، کہیں برقع مشین میں پھنس نہ جائے، اور جو لڑکی بے پردہ ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ لڑکی مزدور سے بچ کر کے نکلے، یہ سالوں سال گھر نہیں گئے ہیں، ایسے پیاسے پڑے۔ عدالت میں ایک کیس آیا حاکم کے پاس، عورت سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کو انتقال کیے ہوئے کتنا سال ہو گیا؟ تو عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 14 سال ہو گئے۔ کہا تمہارا 12 سال کا بیٹا اسی شوہر کا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، 8 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ 2 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ 6 سال کا بچہ کہاں آیا؟ 14 سال ہو گئے تمہارے شوہر کو مرے ہوئے، یہ 8 سال کا بچہ، یہ 2 سال کا بچہ کہاں سے آیا؟ کہا مرا میرا شوہر ہے، میں تو زندہ ہوں۔ 3 مہینے میں شادی کے بعد بچہ ہو گیا عورت کو۔ فیشن کا زمانہ ہے، ذرا دیکھیے گا، آئینہ دکھا رہا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماج کتنا برا ہو چکا، کتنا گندا ہو چکا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بے پردگی کا نقصان،
3 महीने के बाद बच्चा हो गया। शौहर ने पूछा कि ये वक्त से पहले बच्चा हो गया? तो औरत कहती है कि वक्त के बाद ही मेरी शादी हुई है, इसलिए वक्त से पहले बच्चा हुआ। कसूर हमारा नहीं है, कसूर तुम्हारा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत के ईमान की भी हिफाजत करेंगे, औरत की आबरू की भी हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल दे देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए खैर, हम तो हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद जलसा कर रहे हैं। ये सुनने वाले फुल पागल हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे, पिंडाल में बैठे। इनके फिक्रो काम से बचना अभी दुश्वार है, और आफत ढाएंगी साइंस पढ़कर बीवियाँ। क्या बताऊं क्या करेंगी साइंस पढ़कर बीवियाँ, क्या बताऊं क्या करेंगी साइंस पढ़ के बीवियाँ, क्या बताऊं क्या करेंगी साइंस पढ़कर बीवियाँ। बीवियाँ शौहर बनेंगी और शौहर बीवियाँ। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। जलसा खत्म हो गया। 3 वादा आपसे लूंगा, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 बात की मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। 3 काम को आप छोड़ दीजिए, तजर्बा करके देखिए, मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं। मुसीबत जो आती है 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे, गंदे माहौल में रहेंगे, मुसीबत आएगी। आप 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आफत मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर